Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all students. Okay, this is our topic today, which is rationalizing. Okay, this is under the topic radicals. Okay, before we move to simplifying the radicals, so first we learn about the rationalizing. Okay, the definition for rationalizing is a process of removing the radicals. Okay, what is radicals? Here I already write this. This is root. Okay. Either in the denominator or numerator. Okay, so what is the denominator? Denominator, we can see that here I already write the notes. Okay, denominator when we have fraction where we have radicals. Okay, radical sign here. Okay, radical sign in the denominator. Okay, so this is radical sign. And we also have to apply rationalizing if we have radical sign for the numerator. Okay, in the numerator part. Okay, take note, this is very important where you have to satisfy all the conditions below. If not, your answer is wrong. Okay, the first condition is we have to apply rationalizing. The first condition, n root of a power of m. Okay, this is the what we call the expression for radicals. Okay, so when we already rationalize the radical when m is less than n. Okay, power, we call this as power is less than n, we call it as index ataupun kita panggil dia root. Okay, power less than root. Okay, here I have few examples. Okay, the first examples is I have cube root of x power 4. So to rationalize this, remember now this is m and this is n. Sekarang kita kena buat m ni lebih kecil daripada n yang kat luar. Okay, so dia akan jadi cube root x, we have power of 3 multiply power of 1. Okay, we will get x power 4, right? So now we can see that here is x power of 3 and now we have cube root. So bila kuasa 3 jumpa dengan punca kuasa 3, dia akan jadi x saja kat luar. Okay, kita bawa dia keluar. Ni akan bawa keluar. And cube root of x. Okay, maksudnya kita double check. Sekarang ni kita ada lagi rational kan? Rational pula radical sign. So bila ada radical sign means that sini power dia 1 and 3. So adakah ini satisfy yang condition nombor 1? The answer is yes, where we have here m kita ni sekarang berapa? M is equal to 1 and n is equal to 3. So therefore m is less than n. Right? So dia already dah rationalized. Right? So I hope you understand. Okay, second example we have fifth root of x power of 7. So now kita pecahkan dia, so dia akan jadi x power 5 multiply dengan x power of 2. Okay, so sekarang ni sama dengan ni. Okay, now we have x power of 5 dengan kat sini kita ada fifth root. Okay, so bila punca kuasa 5 jumpa dengan punca kuasa 5, so kita akan keluar akan x. Okay, so jadi x, fifth root of x kuasa 2. So now we already, m is equal to 2 and n is equal to 5. So kita dah follow kita punya condition. Okay, where m is less than n, so therefore ini dah already rationalized. Okay, right, and then number 3 we have number 3 sama juga. So sekarang kita ada punca kuasa 3 dan kat dalam ni kita pecahkan jadi x power of 3 multiply x power of 3 multiply x. Okay, so kita rationalize dia. Nampak kita ada dua ni. Kita ada 2x kuasa 3. So dua-dua ni kita boleh keluarkan ke depan. Kita ada 2 kali kan. So meaning that x multiply dengan x. So jawapan dia akan jadi x kuasa 2. Punca kuasa 3. Jawapan dalam adalah x. Ini yang tinggal kat dalam. Alright. So this is the answer. Okay, the final answer for condition number 1. I hope you understand. Okay, this is condition number 2. Okay, no common factors between m and n. Okay, what is common factors? We can see here number 1. We have square root of 4 power of 6. We can see here if doesn't stated any value, so means this is 2. Okay, common factor antara dua ni adalah apa? So we know that 2 dengan 6, dia punya common factor adalah number 2.
Okay, so kita kena remove number 2 daripada situ. Macam mana? So cara dia, so you have to rewrite, and then we have here 4 power of 2 multiply 3. Kita akan dapat 6 kan. So sekarang ni bila 4 kuasa 2 dengan punca kuasa 2, benda ni kita boleh cancel out. Kita boleh hapuskan dia. Right? So means that punca kuasa 2 dengan kuasa 2 dah terhapus. Dah tak ada. Ni dah tak ada. Kuasa 2 pun dah tak ada. Yang tinggal hanyalah 4 power of 3. Okay, ni jawapan akhir dia. Kalau nak try tekan calculator, you can press your calculator where the answer will be 64. Alright. And number 2, now we have here x, fourth root of x power of 6, y power of 2. So sekarang ni, punca kuasa 4, ni dia pecahkan jadi macam ni kan. Dengan y tak boleh lah sebab dia cuma ada y kuasa 2. So now we have here, yang kat sini, ini boleh bawa keluar. Alright. So dia akan jadi x, okay, dalam ni tinggal x kuasa 4 pula. Punca kuasa 4, x kuasa 2, y kuasa 2. Ni jawapan akhir dia. Okay. Alright, I hope you understand. Ni meaning that kita dah rationalize lah. Okay, sebab m dia adalah 2 and n dia adalah 4. Alright. Which Meda rasa example number 1 lagi fit untuk second condition ni. Okay, now we move to third condition. Okay, no radical appears in the denominator. Okay, so sekarang ni maksudnya, nampak tak ni Meda tulis ni? Maksudnya kita tak boleh ada radical sign dalam denominator. So, kena remove tu. Macam mana kita nak remove? How you can remove? You have to multiply. Okay, now ini kena multiply dengan punca kuasa 5. This one also you have to multiply with square root of 5. So when we multiply this, okay, what will be the answer? The answer will be 1 multiply square root of 5, we get square root of 5. Square root multiply square root, kita akan buang dia punya sign tu. So yang tinggal adalah square root of 5 divided by 5. Ini jawapan akhir dia. Alright. Maksudnya kenapa Meda kata buang? Sebab you can imagine that kalau kita multiply square root multiply dengan square root, so dia akan jadi apa? Square root kuasa 2 kan? Okay, so means that kalau punca kuasa jumpa ini, maksudnya dah tak ada lah. Dia kira dah, okay, remove. Meaning that kalau kita ada x kat dalam, jawapannya adalah x sahajalah. Alright. Ingat dia punya sign tu dah tak ada. Okay, the second one we have here 1 over cube root of x. So ini kena multiply dengan apa? Nak buang dia punya radical dekat denominator. So you have to multiply dengan, Meda lupa nak explain. Okay, kita kena multiply. Okay, ni punca kuasa 3 kan. Kita kena wujudkan ini dia punya kuasa adalah 1. Macam mana kita nak hapuskan dia punya punca kuasa 3? So, kita kena letak dalam ni 2. So that bila dalam ni nanti akan jadi, bila kita multiply, dia akan jadi kuasa 3. Okay, Meda tulis kat sini lah, tak mau atas. So, bila kita multiply ni, kita akan dapat atas tu 1 multiply dengan punca kuasa 3 kuasa x kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 3. Okay, bila kita darabkan dua-dua ni, x kuasa 1 darab dengan x kuasa 3, so kita akan dapat ni kan, betul tak? So bila kuasa 3 dengan punca kuasa 3, so dah terhapus lah. So tinggal jawapan akhir dia adalah over x. Means that kita dah tak ada radical sign dah dekat denominator part. Alright, so I hope you understand this. Okay, this is fourth condition. No fraction appears within a radical. Means that, Meda lupa nak letak. Okay, maksudnya tak boleh ada fraction dalam radical. Okay, sekarang kita nampak ada fraction ni. Okay, so which korang kena remove kan. Kena remove ni fraction dalam radicals. Ni pun tak boleh ada. Okay, so cara dia macam ni, senang je. Okay, first kita akan separatekan dia. Atas bawah tu ada punca kuasa 2. Okay, now kita nampak sekarang ni kita nak utamakan denominator tak boleh ada radical sign tau. Alright. So, kena rationalize ni, kena multiply dengan punca kuasa 3. For atas dengan bawah. So, bila atas darab dengan atas, okay, square root of 2 multiply with square root of 3, we get square root of 6. Divide by, okay, nampak tak kat sini, bila punca kuasa ni, dua-dua ni darab, dia akan jadi macam ni kan.
Okay. Remember bila cakap bila ni kuasa 2, kat sini pun ada punca kuasa 2 means that dah terhapus, dah hilang dia punya sign. Jawapan akhir dia tinggal square root of 6 divided by 3. Okay, this is the final answer. Ingat bila cakap, bila ada fraction, pecahkan dia, atas bawah ada radical sign, and then you have to rationalize, multiply square root of 3, okay, atas bawah, and then kita simplify, dan jawapan akhir make sure clear daripada radical sign. Okay. Okay, example number 2, now we have fifth root of x over y square. So ini kita kena pecahkan juga. Okay, nampak tak pattern macam ni? So now bila kita nak solve yang ini, kena multiply dengan apa? So kita nampak kat sini y kuasa 2 kan? So atas bawah kena multiply dengan y power of berapa? Kat sini nak dapat 5. So dapat 3 lah. Alright. Okay, so jawapan dia bila punca kuasa 5x darab dengan punca kuasa 5y kuasa 3. So punca kuasa 5y power of 3 divide by punca kuasa 5, ada 5 kat luar lagi. So means that terhapus dia punya sign. So tinggal over y. Okay, ni jawapan akhir dia. Alright. So where the denominator dah tak ada radical. Okay, I hope you understand. Okay, this is the fourth condition. Alright. Okay. So just to review, yang penting nombor 1, root dia m lebih kecil daripada n. Number 2, tak ada common factor between m and n. Number 3, no radical appears in a denominator. Ingat, denominator tak boleh ada radical sign. Number 4, no fraction appears within a radical. Okay, ini je condition yang korang kena satisfy untuk rationalizing. Alright. So I hope you understand. Okay, another pattern for radicals we have here. Kalau ke atas atau bawah, okay, numerator and denominator dia ada. Okay, the first one is we have here a plus square root b. Kita nak multiply dengan apa? So kalau kat sini adalah, sekejap, kita ada few condition, bukan condition lah, pattern. Number 1, number 2, number 3 and number 4. Okay, sekarang ni kalau dia punya numerator and denominator ada plus sign, so kita kena multiply dengan opposite sign. Multiply dengan negatif. Kalau kat sini tolak, so kita kena multiply, nak rationalize dengan jadikan tambah. Okay, and then we have square root a minus square root b, and then kita multiply kat sini tolak, multiply dengan jadi tambah. Sama juga dengan number 4. Alright. Okay, mungkin lagi tak nampak lagi kan? So Meda tunjuk example number 1, where here I have, okay, rationalize the following expression. Okay, ni 2 bukannya square root 2 square root of 3 divide by square root of 5 minus 2. Okay, condition ni kalau korang tengok dalam table tu nombor berapa? Ada tak? So I can see that dia lebih kurang macam pattern number 1 and number 2, right? Macam pattern ni. Okay, sekarang ni dia punya sign adalah negatif. Sekarang ni Meda kena multiply dengan apa? So Meda kena multiply dengan opposite dia adalah positif. Atas bawah kena multiply dengan positif lah. Okay, ni cara nak rationalize kalau pattern yang macam ni. Okay, so to solve this, the answer is, okay, ini dalam bracket lah, so that you can expand one by one. So jawapan dia square root, kalau tak nak, so buat 2 multiply square root 2 in bracket, we have square root of 5 plus 2. And then yang dekat bawah ni, bila kita expand one by one, Meda kena tunjuk cara panjang, sangat basic ni, so that you can see clearly. Okay, so yang atas ni biar je dalam situation yang macam ni, biar je situation pula, pattern yang macam ni biar je, let it be. Okay, ni biar. And then number 2, okay, cuba expand ni. Okay, square root 5 multiply square root 5, kita akan dapat square root 5 square, right? And then square root 5 multiply by 2, we get positive 2 square root 5. And then negative 2 multiply dengan square root 5, we get negative 2 square root 5. Okay, and minus, okay, negative multiply positive, we get negative 2 multiply 2, we get 4. Alright, so simplify. Jawapan akhir apa dia? Okay, now we can see that kat sini kita ada ni kan, macam Meda cakap tadi, ada kuasa 2 dengan punca kuasa. So jawapan akhir dia akan jadi number
number 5. Okay, and then next part is we can see here we have, okay, 2 positive and negative. So dua-dua ni dah hilang, betul tak? Satu positif, satu negatif ni dah terhapus, dah tak ada. So tinggal minus 4 sahaja. 5 minus 4, alright, equal to 1. So jawapan dia akan jadi 2 over square root 3 square root 5 plus 2. This is the final answer. Nampak senang tak? Maksudnya jawapan akhir yang kat bawah ni tadi dah tak ada radical sign. So means that kita dah apply lah rationalizing. Okay, where yang ini adalah basic, kena multiply dengan opposite sign. Okay, second one. Okay, second example. Now we have 2 over square root x plus 3. So kita nak multiply dengan apa? So you have to multiply with kalau kat sini tambah, so kita kena multiply dengan square root x minus 3. Opposite. Okay, jawapan dia akan jadi, okay, 2 multiply dengan square root x minus 3 over square root x plus 3 multiply dengan square root x minus 3. Okay, so akan dapat, okay, kalau nak expand terus pun boleh, 2 square root x minus 6 divide by, sebenarnya kalau korang dah tahu benda ni boleh buat terus lah, tak payah nak buat one by one macam ni. Okay, faham tak ni? Middle, just expand one by one. Ini ke sini, ini ke sini, and then this one here, this one here. So I get here square root x square minus, okay, 3 multiply, square root x multiply 3, we get negative 3 square root x plus 3 multiply square root x plus 3 square root x and 3 multiply negative, okay, positive, negative, negative and 3, 3, 9. So now we simplify. Okay, ini, yang the first one ni akan jadi x. Okay, okay, yang ini dah terhapus, dah tak ada. Dan jawapan akhir adalah tinggal minus 9. Okay, so, oops. Okay, ni jawapan akhir dia, where kita dah tak ada radical sign dekat denominator. Alright, so I hope you understand. Okay, this is second example. Madam bagi lagi satu example, example 3. Okay, I hope you understand lah. Madam bagi banyak example. Okay, final answer, final example. Now we have 1 over square root 7 minus square root 5. Okay, ni nak multiply dengan apa? Siapa tahu? Okay, Madam tolong. Okay, jawapan dia, bila kita ada minus, so multiply dengan square root 7 plus square root 5 divide by square root 7 plus square root 5. Atas bawah sama. Okay, so kita solve terus. Darab je. Senang je ni. Okay, atas ni darab 1 darab dengan 2, so akan dapat square root 7 plus square root 5 over, okay, Madam nak guna cara cepat. So Madam tahu yang square root 7 multiply square root 7, Madam akan dapat 7. Okay, kalau yang ini yang dah Madam akan abaikan je terus. Okay, the second part sebab satu positif, satu negatif. And now we have negative and negative and positive, so dapat negative. Alright, negative square root 5 and square root 5, so kita akan dapat 5 lah. So jawapan akhir dia akan dapat square root 7 divided by 2. Okay, this is the final answer. Okay, kalau siapa yang macam tak puas hati kan, lah Madam tunjuk lah. Okay, Madam tunjuk yang ini macam mana dapat macam tu, sebab square root 7 square kan, ni Madam darab benda yang sama, and then ini darabkan dengan tu, Madam akan dapat dia tambah square root 7 square root 5 minus square root 5 multiply square root 7 and minus square root 5 square. Okay, inilah. So nampak tak, ini satu positif and satu lagi negatif. So yang kat, yang dekat tengah ni dah terhapus, dah tak ada, sebab satu positif, satu lagi negatif. So yang tinggal jawapan akhir adalah 7 minus 5. Alright, so I hope you understand. Okay, thank you.